Hello guys, magluto ko karon sa upat na kaputahe guys, pero ang karong adlaw, karong hapuna duha lang guys. Salamat ko sa Ginoo kay iya kong gitagaag talento guys nga makabalo muluto og kana pinaagi pod siyang tabang grasya ra gini guys ba kay kung dili na ko i-acknowledge ang Ginoo, wala, I am nothing good. So guys, salamat tungod kay karong adlaw magluto ko. Ang akong pakanon guys is more or less 60 katao. So magmarinate ko aning 5 ka kilo nga baboy guys kay isugba man ni. Sugba ni guys nga kuan niya. Bihon ko guys. Daghani kayo nga bihon guys, mga 3 gini ka kilo dara, di lang nako kay ipakita. Unya naapog koy adubong manok, mga 7 ni ka kilo guys, gipagutad. Diara guys, gipagutad na ni nako sa grocery kani para sa bihon ni guys. Kani para ni sa adobo nga manok sa ang mukaon guys, mga balor og 50 to 60 gid ka tao guys. So salamat kayo anang tanan guys kay wala ko gadahom nga gihatagan ko karong tahas nga makaluto sa more or less 60 ka tao guys. Ugma pod guys, mga itlog na lang dayon og kanang kay mag-retreat maning mga batanon sa spring resort sa kuan Toril guys. So ako alang po ni silang kuyugan sa pagpangluto ani. Mauning akong gipakita ninyo nga gitagaan kong talento sa Ginoo for cooking. To God be all the glory. Ba? Salamat sa iyang kaayo no kay ako gyud napilian karon nga muluto sa mga batanon karon sa ilang panihapon nga bihon 3 ka kilo og adobo nga 7 ka kilo nga manok good for 75 pieces. So sobra-sobra na sa ilaha guys, bahala sila kung saan na nila, basta kay ang akong role karon magloto ra gyud sa ila. Og salamat sa Ginoo kay I have a talent in cooking. To God be all the glory. Og ang tanan dili man ni nako mahimo guys kung wala ang panalangin, wala ang grasya sa Ginoo. So ana lang guys, akong pasalamatan tungod kay grabe ni guys 5 ka kilo akong i-marinate pagid ni kay isugba og dayon daghan kog adobohon nga manok. Napoy daghan pong bihon ani. Og ana lang gid guys, ako lang idulit akong nawong kay maoy gusto ni Mita nga ang akong nawong gayod masintro og makita sa kamera. Okay? To God be all the glory. Akong ibalik ang dungog himaya sa iya tungod ka angay siyang pasalamatan og pasidunggan. Daghang salamat and God bless everyone.